Isinya apa? Iya. Ini nganggo serat-serat. Gunting terus. Nanti deg-degan sih. Wah, banget. Kok kopi? Indomie kopi. Indomie kopi. Indo kopi. Kok pendek? Tapi apik Mas. Wah, ini milih aja biru. Tapi paling murah gitu sama warna biru. Apik lah. Ida wakalik. Cangkelong lengkot. Lah si Lukman nanti. Turu. Ngomong bawaan. Ya jadi dibuka kan dibuka sing Ya duwe. wes kaya. Duwe Iya, dhewe Nek. pingan. Ndak po.